vous allez bien? De retour avec vous aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc la recette précédente que j'avais fait pour vous, des petits gâteaux 1, 2, 3. Donc il me restait de la pâte sablée et un petit peu de crème d'amande. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une amandine avec tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon moule avec ma pâte, comme vous voyez là. Et au fond de ma tarte, j'ai mis un petit peu de confiture de fraises. Donc j'en ai pas mis beaucoup. Je voulais vraiment voilà, que ce soit vraiment un peu soft. Mais j'ai tapissé avec un peu de confiture de fraises parce que ça se marie très bien. Donc voilà, et j'ai préparé donc mes poires. السلام عليكم حبوبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. بقات ليا في ديك لا روسيت اللي درت معاكم ديال هذوك لي بوتي غاتو الفيديو اللي قبل. بقى ليا شويه تاع لا بات صابلي كما كتشوفوا، وبقى ليا شويه تاع الكريمه ديال اللوز. دونك قررت ندير لكم هذا النهار واحد الطارطه كتجي فنه قولوا لي نتوما بلي بوار. دونك هادشي اللي غندير دابا. دونك وجدت لاباط ديالي كما كتشوفوا، وجدتها في المول ديالي ودرت فيها لداخل نتوما كتشوفوا من التحت، درت سميتو شويه تاع الكونفيتور ديال الفريز. كتجي زوينه فهاد لا روسيت هادي، وكتجي بنينه بزاف. كنتمنىكم تجربوها ان شاء الله. دونك غادي نبدا معكم. دونك اللي بقى ليا شويه تاع الكريمه كما قلت لكم غادي نديرها في المول ديالي. ندير شويه بارتو. هادشي اللي بقى ليا. Donc je mets ma crème voilà, comme ça voilà. غادي نخوي هادشي كلشي اللي بقى لي. فوالا voilà, je tapisse en fait ma crème au fond de mon fond de tarte. Comme ça, il y en a un peu partout, comme vous voyez. Voilà. Quand on a des restes comme ça, voilà, il ne faut pas les jeter. Il y a toujours moyen de faire quelque chose avec ce qu'on a. On vient d'apprendre les poires d'y aller. Donc je prends mes poires, je vais les disposer en les enfonçant un peu. On est un peu plus loin. Voilà, et donc j'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés. Et du coup, je vais la mettre dans le four à cuire. Et je vous montrerai du coup la tarte en fait à la sortie du four pour vous montrer comment elle est. Mes chéris, comme vous voyez, donc notre tarte est prête. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Comme vous voyez, j'ai rajouté, il me restait une poire, donc je l'ai intégrée à la recette. J'ai rajouté des amandes effilées par-dessus et j'ai fait un petit nappage, donc voilà.
pour la faire un petit peu briller. Donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez en fond de tarte. Moi j'ai mis de la confiture, mais vous pouvez mettre du caramel, vous pouvez mettre du chocolat noir ou au lait fondu, ou la laisser au nature, voilà, après c'est au choix. Donc j'espère qu'elle vous plaira, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir au passage. Et je vous dis à bientôt, je vous fais un gros bisou. حبوبات ديالي هيا لا طارت ديالنا وجدات كما كتشوفوا، كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم. كما كتشوفوا زدت واحد لابوار كانت بقات ليا، زدتها معاهم ودرت عليها شويه تاع لي زامون ديفيلي وشويه تاع الناباج من الفوق باش تلمع شويه. تقدروا ديروا توضعوا اللي بغيتو من تحت من فوق هاد لا طارت في بلاصه الكونفيتور. تقدروا ديروا الكراميل، تقدروا ديروا الشوكولات ديال الكحل ولا ديال اولي ديال الحليب، تقدروا ديروا اللي بغيتو ولا تخليوها هكا نتوما واللي يعجبكم. دونك كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم. نوريكم كيفاش كتجي فعلا فنه، لا في المذاق لا في لو روندو ديالها. هانتوما كتشوفوا. كنقول لكم بصحتكم وراحتكم، وما تنساوش اللي ما تشاركش يشارك معايا في القناه ويبارك على الجرس الاحمر باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وكنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، شكرا بزاف. كنقول لكم بوسه حلوه لكم، ونعطيكم موعد الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم وبوسه حلوه.